8 अप्रैल 1997 रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड था। मार्केट में आते ही इस किताब ने तहलका मचा दिया और इसका शुमार दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में होने लगा। इस किताब ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल डाला क्योंकि इसमें रॉबर्ट एक अमीर और गरीब बाप का मवाजना करते हैं। वो कामयाबी और दौलत कमाने के ऐसे उसूल बताते हैं जो किसी भी गरीब शख्स को कामयाब और दौलतमंद बना सकते हैं। इस किताब की 109 से ज़ायद मुल्कों में 32 मिलियन से ज़ायद कॉपीज़ फ़रोख्त हुई। रॉबर्ट ने यह सिखाया कि कैसे एक गरीब शख्स ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सकता है और अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। इस किताब की समरी पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको इस किताब की कहानी और दौलत कमाने के 5 ऐसे उसूल मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको 8 ऐसे उसूलों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनाने का मशवरा रॉबर्ट हर उस शख्स को देते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना और अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं उन उसूलों की तरफ जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। नंबर 1, चेंज द वे यू थिंक। रॉबर्ट का कहना है कि अमीर लोगों को जो चीज़ गरीबों से अलग करती है वो उनकी सोच होती है, उनकी वो ज़हनियत जिसके ज़रिए वो चीज़ों को देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स चाहता है कि वो अपनी पसंदीदा कार ख़रीदे लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो अपना माइंडसेट ये बना लेता है कि वो उस कार को कभी नहीं ख़रीद सकता, जबकि दूसरी तरफ माइंडसेट ये होता है कि अगरचे पैसे नहीं हैं लेकिन मुझे इस कार को ज़रूर ख़रीदना है। अब होता ये है कि जो शख्स अपना जहन ये बना चुका होता है कि वो इसे नहीं ख़रीद सकता, उसका जहन यहीं पर शिकस्त तस्लीम कर लेता है। जबकि वो लोग जो गुर्बत से अमीर होते हैं उनका मानना ये होता है कि हमें हर हाल में इसे हासिल करना है और फिर उनका जहन उसके लिए नए नए रास्ते खोलता है। वो दौलत कमाने के नए से नए तरीके सीखते हैं और एक दिन वो तमाम चीज़ें हासिल कर लेते हैं जिनका उन्होंने कभी ख्वाब देखा था। लिहाजा सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलें। खुद से ये कहें कि आप कर सकते हैं। आपको एक नाकाम ज़िंदगी नहीं गुजारनी बल्कि अपने बीवी बच्चों के ख्वाबों को पूरा करना है। नंबर 2, फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। रिच डैड पुअर डैड में हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर एक लंबी बहस मिलती है। ये 2 चीज़ें ही हैं जिन्हें समझकर अमीर लोग अमीर बन जाते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ 2 अलग चीज़ें हैं लेकिन गरीब लोग इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटी वो शय है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। गरीब लोगों के पास जब कुछ रकम जमा होती है तो वो उसे एसेट यानी अपना असासा बनाने की बजाय उसे लाइबिलिटीज़ में लगा देते हैं। ऐसे लोग अच्छी बाइक ख़रीद लेंगे, अच्छी गाड़ी ख़रीद लेंगे या फिर अच्छा घर ख़रीद लेंगे और इन्हीं चीज़ों को अपना असासा समझेंगे, जबकि ये तमाम चीज़ें उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। वो फ्यूल की सूरत में हो सकता है और उनके ख़रीदे हुए घर पर लगने वाले टैक्स और इंटीरियर वगैरह की सूरत में हो सकता है। यही वजह है कि बहुत जल्द वो वापस पहले वाली हालत में आ जाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को लाइबिलिटीज़ में लगाने की बजाय उन्हें किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां अगर वो सो भी रहे हैं तो उनके पैसे से मज़ीद पैसा बन रहा होता है और एक दिन वो अपनी तमाम पसंदीदा चीज़ें खरीदने के बावजूद भी गरीब नहीं होते बल्कि उनकी दौलत मज़ीद बढ़ती रहती है। लिहाजा अपनी दौलत को एसेट्स में लगाएं, इसे लाइबिलिटीज़ में ज़ाय मत करें। नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन। बदकिस्मती से हमारा स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ हमें पैसा कमाने के तरीके नहीं सिखाती। कई सालों से हमें वही निसाब पढ़ाया जा रहा है जिसमें पैसे को बुराइयों की जड़ कहा जाता है, क्योंकि इस निसाब के बनाने वाले ये चाहते हैं कि आप बस रैट रेस में दौड़ते रहें। आप 9 to 5 एक मामूली सी जॉब करें और वो आपके ज़रिए पैसे बनाते रहें। रॉबर्ट का कहना है कि अमीर और गरीब लोगों में फ़र्क ये होता है कि अमीर लोग पैसा कमाने के जदीद तरीके सीख लेते हैं। वो सबसे पहले अपने लिए पैसे का इंतज़ाम करते हैं, जबकि गरीब सारी ज़िंदगी दौलत को बुरा समझते हैं और उसके ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार रहते हैं।
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پیسے کا آپ کی زندگی میں اہم رول ہوتا ہے۔ آج لوگ آپ کو آپ کی دولت اور اختیار کی وجہ سے ہی عزت دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو باہر تو کیا، آپ کے اپنے گھر میں آپ کی ویلیو زیرو ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلے ان طریقوں کو ضرور سیکھیں جن سے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، فیل فاسٹر۔ ہمارا اسکول ہو یا گھر کا ماحول، ہر جگہ غلطی کرنے پر ہمیں سزا دی جاتی ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنا بے وقوفوں کی عادت ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رابرٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ غلطیاں کریں۔ ہر شخص، چاہے وہ ملازم ہو، کاروباری ہو یا گھریلو زندگی میں ہو، وہ کہیں نہ کہیں مسلسل ناکام ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ ان غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے جو اسے ناکام بنا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی قسمت کو ہی کوستا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک سائنسدان کا بنیادی کام تجربہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ کامیاب ہوگا اور کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، اور یا پھر وہ ناکام ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو کچھ نیا ایجاد ہوتا ہے، اور اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو کچھ نیا سیکھتا ہے، وہ کام کرنے کے نئے طریقے دریافت کر لیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ غلطی کرنا بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی شخص کو کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ ناکام ہوں گے اتنا زیادہ اپنے کام میں ماسٹر بنیں گے۔ نمبر 5، ہیو ملٹیپل سورسز آف انکم۔ اگر آپ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور صرف اپنی نوکری کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ میرے اکونومکس کے ایک پروفیسر کہا کرتے تھے، اگر آپ کے پاس آمدنی کا ایک ہی ذریعہ ہے تو آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مہینے کے اینڈ میں صرف ایک ہی اکاؤنٹ سے پیسہ آتا ہے تو آپ کو اس پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اگر آپ کو اس جاب سے نکال دیا جائے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ نئی جاب کی تلاش کے لیے بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی، اور جب تک جاب نہیں ملے گی آپ کو جگہ جگہ دھکے کھانا پڑیں گے۔ لہٰذا رابرٹ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 2 سے 3 سورس آف انکم ہونے چاہیے۔ اگر ایک طرف سے پیسہ آنا بند ہو تو دوسرا ذریعہ اس کمی کو پورا کر دے۔ لہٰذا اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ایک اچھی نوکری بھی مل جاتی ہے، تو کم از کم ساتھ میں کوئی ایسا کام ضرور کریں جو آپ کے سوتے ہوئے بھی آپ کے لیے پیسہ بناتا رہے۔ نمبر 6، نو دا ڈفرینس بٹوین گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ یہاں بہت سے لوگ الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ اچھے قرض اور برے قرض میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں بعض اوقات آپ کو کہیں سے قرض لینا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست سے کچھ پیسے ادھار لیتے ہیں یا بینک سے لون لیتے ہیں، تو اگر آپ اس رقم کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس سے کھانے پینے کا ضرورت سے زیادہ سامان خریدتے ہیں، آپ اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں یا اپنے لیے کسی اور سہولت کا بندوبست کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بیڈ ہیبٹ ہے، کیونکہ اس سے آپ وقتی طور پر تو سکون حاصل کریں گے، لیکن یہ قرض آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ اس رقم کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیں گے، اور جب آپ کو اصل میں پیسے کی ضرورت ہوگی تب آپ اسے نہ تو واپس لوٹا پائیں گے اور نہ ہی مزید حاصل کر پائیں گے۔ جبکہ گڈ ہیبٹ وہ ہے جس میں آپ ملنے والی رقم کو کسی ایسے کام میں لگاتے ہیں یا اس سے کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جو آپ کو فوراً تو فائدہ نہیں دیتی، لیکن مستقبل میں آپ کی کمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گڈ ہیبٹ اور بیڈ ہیبٹ کے فرق کو سمجھیں۔ نمبر 7، ڈونٹ رن دا ریس الون۔ کچھ لوگ زندگی میں ہمیشہ اکیلے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے کام کریں، اکیلے بزنس کریں اور اس میں کسی کو حصہ دار نہ بنائیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں جتنے زیادہ لوگوں کا رزق شامل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کاروبار بڑا بنے گا، کیونکہ زیادہ ہاتھ ہمیشہ زیادہ پیسہ بناتے ہیں۔ لہٰذا کامیابی کی ریس میں کبھی بھی اکیلے مت بھاگیں، بلکہ ان لوگوں کا ہاتھ تھام لیں جو اپنے کام کو
ईमानदारी और खुलूस से करते हैं और उनकी कामयाबी का भी ज़रिया बन जाएं। नंबर 8, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो रकम उनके पास है वो उसे जमा करते रहें, जबकि फितरत का कानून भी यही है कि जो चीज़ आप देते हैं वही आपको वापस मिलती है। अगर आप अपने स्किल्स और हुनर के ज़रिए ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उसे मज़ीद वक्त देना होगा, मज़ीद मेहनत करना होगी। इसी तरह अगर आपके पास पैसे हैं तो उन्हें किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करना होगा जहां पड़ा रहने की बजाय वो बढ़ता रहे, और आप उसे किसी की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो 8 उसूल जिन्होंने रॉबर्ट की ज़िंदगी बदल डाली, और वो उन तमाम लोगों को इन्हें अपनाने का मशवरा देते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अमीर और कामयाब होना चाहते हैं। लिहाजा इन्हें आज से ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।